हेलो नमस्कार आज मर्निंग स्टार्ट हल ब्रेकफास्टर पर एक्चुअली ब्रेकफास्टर पर नहय गा चा धुई मेली पूजा करिलो अलप तारपिছত ब्रेकफास्ट कर बहिलो काली अलप देरी हल होते सबे अंजलि ले आसे तार कारण आज देरी हल तार कारण उठा अलमोस्ट 10:30 बाजे ब्रेकफास्ट करिलो मैं अलप এইখিনি আছে ব্ৰেকফাষ্টত কণী চব্জি ৰুটি মিঠাই দিৱালী বুলি মিঠাই খাই দিছোঁ আৰু অলপ আলু কাটিছোঁ মাংস বনাবৰ কাৰণে ধুই আনিছোঁ মাংস আজি মটন বনিব মটন কালি ভাজা আকৌ মংগলবাৰৰ কাৰণে আজি খাই লওঁ খানাটো খালোঁ मटन भात और मिक्स भेजिटेबल আছে खाना चाना खाई किने गधूलिके ओलाम पूजा चाबर कारण तो अलप चलप अपना फुटेजटो दिम चाई कब केनेकुवा पूजा होइसे तिनसुकिया ধন্যবাদ